अस्सलाम वालेकुम। जकातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है। हुकूमत ये समझती है कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो वाहिद तीर है जो इमरान खान की सियासत को दफन कर सकता है, जबकि तहरीक इंसाफ खुद ये समझती है कि तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान से आउट करने के लिए इस मुकदमे के फैसले को इस्तेमाल किया जाएगा। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक रेफरेंस फाइल करने का फैसला किया गया है। इस रेफरेंस की बुनियादी वजह यह है कि पीडीएम के अरकान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है और इस मुलाकात में उन्होंने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो काफ़ी अरसे से महफूज है उसको सुनाने का मुतालबा किया है। अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक सबजुडिस मैटर के अंदर एक मुतल्लिका हिज़्ब इख्तिलाफ के फरीक से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी और ये मुलाकात उन्होंने करके अपने ओहदे को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतज़ामी मुलाकात नहीं कर रहे थे, वो बतौर जज बिहेव कर रहे थे इस पूरे मुकदमे में, और एक जज के होते हुए एक महफूज फैसले के ऊपर गुफ्तगू करना ये एक अदालती डेकोरम की एक खिलाफ वर्जी है। इस बुनियाद पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ वो एक रेफरेंस फाइल करेंगे, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत का भी एक मौक़िफ़ है। हुकूमत ये समझती है और खुद इलेक्शन कमीशन का भी यही मौक़िफ़ है कि माजी के अंदर तहरीक इंसाफ के अरकान घंटों चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर अरकान से मुलाकात करते रहें। तो अगर आज मुलाकात करना जुर्म है, गलत है, तो माजी के अंदर जो मुलाकातें खुद तहरीक इंसाफ ने की हैं क्या वो गलत नहीं है? अब यहाँ पर एक तीसरा नुक्ता नज़र आता है और वो ये कहता है कि तहरीक इंसाफ ने जितनी मुलाकातें की उनका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन के इंतज़ामी अमूर से था, फॉरेन फंडिंग केस के साथ नहीं था। यहाँ पर एक मखसूस मुलाकात हुई है जिसका मकसद एक सियासी एजेंडा था, जिसका मकसद तहरीक इंसाफ को दबाव में प्रेशर क्रिएट करना था, तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक साजिश को तैयार करना था। अब तहरीक इंसाफ ऐसे पेंट कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ की ये मंतक एक बतौर जज अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रोल को इंतज़ामी अमूर से हटकर देखें तो आपको तहरीक इंसाफ की इस दलील के अंदर खासा वज़न मालूम होता है कि वो मुलाकात अगर करते भी तो उनको फिर इस मुकदमे के हवाले से ये बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरा नुक्ता नज़र ये भी कहता है कि जनाब फैसला तो महफूज हो चुका है, हम तो महफूज फैसले को सुनाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। अगर हम फैसले से पहले मुलाकात करते तो फिर आपका एतराज़ जायज़ होता, लेकिन ये तो है एक कानूनी बहस। मगर तहरीक इंसाफ के पास इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक तवील चार्जशीट है। अगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये रेफरेंस फाइल करना ही है तो इसकी जो चार्जशीट है उसको ब्रॉड होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का इतराज़ है कि डस्का के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जहाँ पे सिर्फ महज 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर तनाज़ा हुआ, रिजल्ट्स के अंदर 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर इतराज़ किया गया, मगर पूरे इलेक्शन को दोबारा से करवा के तहरीक इंसाफ की शिकस्त को यकीनी बनाया गया। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि सेनेट इंतखाबात के अंदर शफाफियत की राह में और जो मंडियां लगाई गई उसकी राह में रोकने में अगर कोई रुकावट बना तो वो खुद इलेक्शन कमीशन का अपना कंडक्ट था जिसने इस मंडी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। तहरीक अदम एतमाद की बात की जाए तो सिंध हाउस के अंदर जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को रखा गया उस पर भी इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। फिर इसके बाद आज भी राजा रियाज अगर कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वो डी सीट नहीं हुए और वो मुनहरिफ दीगर अरकान, तो इसकी बुनियादी वजह भी यही इलेक्शन कमीशन है।
عمران خان صاحب کا ایک موقف ہے کہ انتخابی عمل میں شفافیت کی راہ میں اگر کوئی شخص رکاوٹ بنا تو وہ بھی چیف الیکشن کمشنر ہے. ای وی ایم کا معاملہ ہو، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا معاملہ ہو، ووٹ کی آئیڈینٹی کو اوپن کرنے کی بات ہو، سیکریسی کو ختم کرنے کی بات ہو، ہر جگہ پہ تحریک انصاف کے موقف کو سب سے بڑی جو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ہے. ابھی چند لمحے پہلے جب اسمبلیوں سے تحریک انصاف نے استعفے دیے تو ان استعفوں کے اوپر بھی عمل نہیں کیا الیکشن کمیشن نے، لیکن اب سے 2 یا 4 دن پہلے جب اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے 11 استعفوں کی اپلیکیشن بھیجی الیکشن کمیشن کو تو وہ ڈی نوٹیفائی کر دیے گئے. لیکن یہی ریکویسٹ جب قاسم سوری نے بھیجی تھی تو وہ استعفے قبول نہیں کیے گئے تھے، اس پہ کسی قسم کی کارروائی نہیں کی گئی تھی. تو الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ ہے وہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے تحریک انصاف مکمل طور پر اس سے ایک غیر مطمئن رویہ اختیار کرتی ہے. آلدو کہ یہ تحریک انصاف کی ایک چارج شیٹ ہے، قانون کے دائرے میں، قاعدے کے دائرے کے اندر یہ کتنی سیٹسفیکٹری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ پاکستان کے اندر شفاف انتخابات کی جو پاسبلٹی ہے وہ موجودہ سسٹم میں پوری ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. کبھی آر اوز کا الیکشن ہوتا ہے، کبھی آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتا ہے، کبھی خلائی مخلوق کی ہم باتیں سنتے ہیں، اور کبھی اس آرٹیفیشل طریقے سے حکومتوں کو ہٹانے کے لیے، سیاسی کرداروں کو دفن کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں. اب جو پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس ہے، جس کو ہم ممنوعہ فنڈنگ کیس بھی کہتے ہیں، اس سے حکومت کی توقعات کیا ہے؟ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف کی رجسٹریشن منسوخ ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف، جس کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے، ان کے خلاف آرٹیکل 62(1)(f) کی پروسیڈنگز کا آغاز ہو سکتا ہے، اور وہ بھی نواز شریف صاحب کی طرح ڈسکوالیفائی کیے جا سکتے ہیں عمران خان صاحب. اب یہ خواب کبھی پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ آخری تیر بھی کیا عمران خان صاحب کو لگ سکتا ہے، یا یہاں پر بھی حکومت اپنے ہی جال میں پھنس جائے گی؟ کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک مطالبہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں، بالکل کریں، لیکن یہ فیصلہ نون لیگ کا بھی ساتھ کریں، پیپلز پارٹی کا بھی ساتھ کریں. اب یہ فیصلہ ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ہونے سے کس جماعت کے لیے سب سے زیادہ تھریٹ ہوگا؟ اگر عمران خان صاحب آؤٹ ہوں گے تو باقی سیاسی جماعتوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ تحریک انصاف کا کلیم یہ ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کے معاملات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں. لیکن اب میں آپ کو مختصر ترین ایک بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ جو ممنوعہ فنڈنگ ہے یہ کیس ہے کیا، اور یہ کب شروع ہوا، اور اس میں کیا کچھ ہوا. تو جناب اس کی ایک مختصر تعریف میں آپ کو بتاتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ممنوعہ فنڈنگ کہتے کسے. الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق کوئی بھی غیر ملک، ریاست، کوئی غیر ملکی ادارہ، کوئی ملٹی نیشنل کمپنی، کوئی غیر ملکی فرد پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کو مالی امداد نہیں دے سکتا. یہ قانون کے اندر ممنوعہ فنڈنگ کی ڈیفینیشن ہے. ایک ایسے ملک کے اندر جو پورا ملک ہی فارن فنڈنگ کے اوپر چل رہا ہے، غیر ملکی امداد کے اوپر چل رہا ہے، اس ملک میں سیاسی جماعت کو غیر ملکی فنڈنگ پر چلانا غیر قانونی عمل ہے. یہ بھی ایک کانٹرڈکشن ہے ہمارے ملک میں. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 8 سال اس ممنوعہ فنڈنگ کا کیس چلا ہے. 2014 میں تحریک انصاف کے ایک بانی رکن اکبر ایس بابر صاحب نے یہ درخواست الیکشن کمیشن کے اندر داخل کی تھی، اور اس درخواست پر 8 سال پروسیڈنگز ہوئیں. اس 8 سال کی پروسیڈنگز کے اندر 21 مرتبہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف سے درخواست کی گئی کہ کائنڈلی ہمیں اپنا مالی ریکارڈ پرووائڈ کریں، اور اسی مقدمے کے اندر 9 مرتبہ تحریک انصاف نے اپنے وکیل کو تبدیل کیا، 6 مرتبہ تحریک انصاف نے التوا کی درخواست داخل کی یا دائرہ اختیار کو چیلنج کیا مختلف عدالتوں میں الیکشن کمیشن کے خلاف، اور 30 مرتبہ تحریک انصاف نے التوا لیا
डिलिंग टैक्टिक्स जिसको आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं वो किया। इल्ज़ाम ये है तहरीक इंसाफ के ऊपर कि तहरीक इंसाफ ने अपने अकाउंट्स को छुपाया है, जिसमें गैर मुल्की फंड्स तहरीक इंसाफ को मिले। 31 करोड़ रुपए की रकम है जिस पे इल्ज़ाम है कि तहरीक इंसाफ ने इसको डिक्लेयर नहीं किया। रिपोर्ट ये बताती है कि एक स्क्रूटनी कमेटी कायम की गई। स्क्रूटनी कमेटी की 95 मीटिंग्स हुई। इन 95 मीटिंग्स के अंदर भी मुतअद्दिद मरतबा तहरीक इंसाफ से रिकॉर्ड प्रोवाइड करने की दरख्वास्त की गई, जो कि इलेक्शन कमीशन समझता है कि वो रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया गया। और अगर जाली अकाउंट्स की या खुफिया अकाउंट्स की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए बात की जाए तो तकरीबन 26 अकाउंट्स तहरीक इंसाफ के सामने आए, जिसमें से 14 अकाउंट्स के बारे में कहा गया कि इनको जाहिर नहीं किया गया, और 11 अकाउंट से खुद तहरीक इंसाफ ने ला ताल्लुकी इख्तियार की। तो ये एक बड़ा मुख्तसर सा एक डेटा है। तो बुनियादी तौर पे 8 साल का एक पूरा एक प्रोसेस है, एक डिलिंग टैक्टिक्स है कि वो मुकदमा जिसको फौरी तौर पे सेटल हो जाना चाहिए था वो सेटल नहीं हुआ। लेकिन इस बात का भी एक फैसला होना चाहिए कि अगर ये फंडिंग ममनुआ है तो देयर इज़ नो फ्री लंच, और ये पैसे दिए गए, इन पैसों का कोई मकसद होगा, कोई इस्तेमाल होगा। तो अब तक जो इमरान खान साहब की सियासत रही है वो प्रो पाकिस्तान रही है, प्रो इस्लाम रही है, प्रो इंसाफ रही है। ऑल दो कि उनकी हुक्मरानी को आइडियल नहीं थी, उनके अपने चैलेंजेस थे, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं है कि हम ये कह सकें कि जनाब इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पे ये पैसे लिए और इसकी वजह से पाकिस्तान की सालमियत को या पाकिस्तान की नज़रियाती जोग्राफियाई असास को कोई थ्रेट हुआ है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर इस मुकदमे को बुनियाद बना के इमरान खान साहब को आउट करने की कोशिश की गई तो मेरा ख्याल है कि खान साहब तो एक रियलिटी हैं, इसको जितना जल्दी हुकूमत एक्सेप्ट कर ले उसके लिए बेहतर है। और हुकूमत को एक दूसरे को तबाह करने की बजाय अपनी गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगला इलेक्शन ये पीटीआई की फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो भी हो, क्योंकि कानूनी माहिरीन कहते हैं कि महज रकम जब्त होगी, इससे ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो उनको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये तबाह करने की जो पॉलिसी है ये दोनों साइड्स को कोई फ़ायदा नहीं देगी और इससे पाकिस्तान को कोई बेनिफिट नहीं होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे तहरीक इंसाफ को भी यकीनन शफाफियत के दावों के साथ साथ इन जवाबात का भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि वो तहरीक इंसाफ के ही हक़ में फ़ैसला दे दे, लेकिन लगता यही है कि इलेक्शन कमीशन किसी और की विकेट पे खेल रहे हैं। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जकादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।